Maayong adlaw mga amigo na ata karon sa area sa Binukid Bee Farm. Karon nga adlaw na ako ipailaila sa inyo nga tulo ka klase nga bee nga naa sa atong area. Mga amigo, ang unang nga bee nga akong ipaila sa inyo ang Tetragonula libicip. Nga gitawag nato sa mga Bisaya nga cute o gitawag sa mga Tagalog munggo-munggo. So atong tan-awon ug unsay ang itsura diri sa sulod. So, klase-klase, doon na tayo 20 ka klase nga stingless bee. Ug usa ni siya sa mga part niya ng 20 ka klase. So, makita na to, tanaw na to kung unsay kalahian sa uban nga mga bee or stingless bee. So, karon atong tanaw ng sulod, kung unsay naa sa iyang sulod. So, atong makita nga, muragid siya og mga munggos. Mo nang gitawag siya og munggo-munggo kay lahi ang iyang hitsura sa iyang brood or sa iyang mga itlog. So kini pahats na ni siya, papusaay na ni kini bago ni siyang gianak kani diri nga area. So kung makita ninyo atong tan-awon, kini diri nga area pulos na ni honey. Diri nga area pulos na honey. So kini mga pollen, kini ang iyang brood. So wala ta nakita nga queen sa pagkakaron tungod kay giprotektaran siya sa iyang mga workers dito sa sulod. So ilang gitaguan ilang queen. Kay importante sa ila ang queen kay kung mawala ang queen mo collapse ang colony. So mo na ingana sa kaimportante. So nakita ninyo ang una na akong gipakita sa inyo nga mura siya mga munggos mo nang ginganlan nato sa mga Bisaya og cute. So daghan kay ni sa atong palibot, sa atong balay. So karon usa ni siya sa mga nindot nga mopulinit sa atong mga tanom. So, una nga akong gipaila sa inyo ang Tetragonula libicip nga gitawag sa Bisaya og cute. So ang ikaduha nga klase nga bee nga atong ipailaila sa inyo ang ginganlan og Tetragonula beroy. So gitawag ni siya og beroy, gitawag ni siya sa mga higaonon og tamusan. So kini ang pinaka aggressive sa tanang 20 ka klase nga mga stingless bees, sila ang mas aggressive. So kinahanglan nato mo gamit, unlike sa cute di ta mo gamit og smoker, pero sa ila kinahanglan ginatong mo gamit kay aggressive kay sila. So kinahanglan po natong bisot para protektar sa atong kaugalingon ug kinahanglan nato nga i-smoke sila para nga mukalma sila. So karon atong ukban ug atong tanawon kung unsay kalahian nila. Kung makita ninyo, lahi siya og brood. Oh. Dili siya murag munggos, spiral iyang brood. Kung makita ninyo spiral oh. Siya sa cute. Ang una na akong agiablihan, kini. So dili ni siya cute. Ingan ni siya Tetragonula beroy. So mao ni siya iyang kauban. So lahi ra siya sa cute. So para sa kasayuran sa tanan, mao ni siya ang Tetragonula beroy. So lahi siya sa cute. Mao siya gnaon kung tanawon ninyo lahi siya sa iya palang daang entrance lahi na. O lahi siya og entrance. So sa iya pong mga itlog lahi pod. Pero maura silag honey, maura silag pollen. Ano siya ang pinakakanindot nga species pod sa mga stingless bee. A good pollinator ever. So kini siya nindot kay ni para sa atong mga tanom. So mo ni siyang ikaduha nga bee nga atong gikulture diri sa atong area. So ang ikatulo ka bee nga akong introduce sa inyo ang ginatawag og Apis cerana. Gitawag ni siya sa mga Tagalog og laywan o gitawag nato kita nga mga Bisaya og ligwan. So kinahanglan nato musuot og bisot kay importante kayo nga atong maprotektaran ang atong kaugalingon. Kay kini siya na sting. Kadtong atong gipakita gay na stingless bito wala to sting. So dili to delikado. Kini delikado gid ni siya. So kinahanglan nato nga protektaran atong kaugalingon. So natay bisot. Yan na pod tay pants para nga dili gid sila makapaak, dili gid sila makasting. And then kinahanglan dayon nato og sempre gloves. Okay, ready naman ta. Kinahanglan dayon nato og smoker gihapon para nga mukalma sila og dili sila mubuhi og tinatawag natong pheromone. Kay once nga na-sting ka og isa, ma-identify kanila nga ikaw ang naghilabot sa ilang hive, tanan nga mga workers, tanan nga mga bantay, gwardya ani nga
colony muatake sa imuha. So ang first nato nga himuon para nga mokalma sila ato silang para nga dili sila makabuhi og pheromone atong unhan pinagi sa smoker. So una natong himuon hinay-hinay lang. Oh. Kaya nahuman naman tag smoke, nakakalma na sila ato dayang abrihan. So atong tanawon. So mo ni siyang liguan. Kung makita ninyo, mo na siyang liguan. Ipakita sa camera, palihog, na iyang honeycomb. Mga workers niya. So kini mo ni siyang mga frame, 5 frames. So mo ni siya ang ginatawag nato og liguan. So mo ni siyang ikatulong nga bi nga atong gi-culture dinhi sa atong area. So that's it. Daghang kaayong salamat sa inyong makanunayan nga pagsuporta ug pagtan-aw sa atong mga video. Kaayong salamat. God bless kanatong tanan.